Hello guys, so nakikipalit karon no. Let's say bulldog. Bulldog. Kauno na to ni ron. Haha. Oh yeah, bulldog. Oh yeah. Ano to na karon guys? Nauna na to. Guys, nauna to guys kung mapanjid guys. So yeah. Atong unahon is kani. Wait. So mananaw butang guys, patanaan ta mo guys ah. Ayan guys. Ang hinihintay nating lahat. Kakain na tayo! Ay, di bawal. Ay. Uy. Mana? So, kain. Kalungkot. This is our Lord and this day gift. The birthday of Steve and the birthday to us, our Lord, Amen. So Lord, sorry Lord, thank you sa food. Try muna natin to. Bumili kasi ako nito. Ito na guys. Sarap niya guys. Ito anghang. Try again. This is bulldog, you know. Bulldog. Alam nga eh. Pinustay na ako guys. Pinustay na ni guys ha, oh. Ay, tampot guys. Tampot na guys. Guys, nagano ko sa guys, pero halang dito guys. Wala dito guys. Tubig. Alam nga eh. This is the best. This is the best pancit canton, you know. Ay, pancit canton, bulldog, sorry. Woo! Alang nga guys. Bisa mag-Filipino style na guys. Alang kayo. Di ako guys, gabi ka halang. Joke lang. Joke lang. Sarap.
Pinamurot guys. Tanaw kayo ano guys. Be. Halang iki siya guys. Hindi yun madala. Guys, Buldak Express to guys. Woohoo! Yawa! Ay, sorry God. Salamat ang inyong pagkaon. Pero grabe yung kahalang. Woo! Ako naman ang kahalang sa baba guys. Grabe. Buldak challenge na naman. Kit yun dere. Yan na guys. Sa lagay ko guys. Tara, ano Jay? Ano Jay na? Ano Jay na? Ano Jay na? Ano Jay na? Ito na guys. Ito na guys. Ito na guys. Bisan pag grabe kay kagagahi nga tao, kaon na ni, ilak yung ka. Kahalang. Dak lang. Guys. Last na to guys. Kahit grabe na ang paghihirap ko nito. Ito na last. Grabe. Joke lang. Tara, ano Jay? Ito na last. Last na to. I survived Buldak challenge. Woo! Grabe. Woo! Survive nga pero grabe. Ang sarap niyan. Buldak challenge kayo. Grabe, ang sarap guys.